Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo concernant le devoir surveillé pour les élèves de première année moyenne. Le brossage des dents. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour après chaque repas à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice pendant 3 minutes. Le brossage des dents est important car il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents. باللغة العربية تنظيف الأسنان هو قاعدة من قواعد النظافة. يجب أن يكون من 2 إلى 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة بواسطة فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان لمدة 3 دقائق. لو بروساج يعني تنظيف الأسنان مهم جدا لأنه يسمح لنا بتجنب أمراض تسوس الأسنان، وهي دوما تنتج ولا تحدث بسبب العناصر ولا المواد السكرية التي يتناولها الأطفال بكميات كبيرة بدون تنظيف أسنانهم. Question, compréhension de l'écrit. Ce texte est de type narratif, descriptif, explicatif. هذا النص نوعه narratif يعني سردي، descriptif يعني وصفي، explicatif يعني شرحي. النص يشرح. Donc ce texte est de type explicatif. Deuxième question, ce texte parle du microbe, brossage des dents, lavage des mains. النص يتكلم عن الميكروبات أو عن نظافة الأسنان أو عن غسل اليدين. شفنا النص أول كلمة هو le brossage des dents. Donc النص يتكلم على le brossage des dents. Troisième question, réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le brossage des dents nous permet d'éviter la carie dentaire. هنا نقولوا vrai. يعني تنظيف الأسنان يسمح لنا بتجنب تسوس الأسنان. Deuxième phrase, il doit être effectué 2 à 3 fois par semaine. يجب تنظيف الأسنان من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. هنايا صفو. شفنا في النص باللي من 2 إلى 3 مرات بعد الوجبات. La carie dentaire est provoquée par des aliments riches en vitamines. يعني تسوس الأسنان يحدث بسبب المواد الغنية بالفيتامينات. احنا شفنا في النص بسبب les éléments sucrés يعني المواد الغنية بالسكريات. إذن هنا نقولوا صفو. التمرين الرابع complète le tableau suivant. عندنا le verbe وعندنا le nom. يعني رايحين نجيبوا الاسم أو الفعل للكلمات المقترحة. عندنا هنا أول كلمة هي فعل brosser. Le verbe brosser. Le nom تاعها le brossage. لقيناها في النص. عندنا lavage. هنا نحي le suffixe je ونحو age نحي le suffixe age ونحط la terminaison اللي هي er تعود laver. Le verbe laver. Consommer نحي le suffixe er نتحصلوا على consomme. هنا نحط action. La consommation قلنا الأسماء التي تنتهي بسيون ولا action دائما هي مؤنثة. charger كيف نحذف er نتحصلوا على charge نضيف mon تحصلوا على chargement. الأسماء التي تنتهي ب mon قلنا دائما هي مذكرة نقولوا le.
le chargement. التمرين الخامس. À qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte. يعني علم من تعود الضمائر المسطرة في النص. عندنا الضمير il وعندنا الضمير elle. شفنا في النص قلنا هنا le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. Il doit être effectué 2 fois à 3 fois par jour. donc هنايا il. نروح للجملة اللي قبلها نشوف الضمير اللي الكلمة ولا لو سوجي اللي عوضنا به il. هنا il راهو مفرد مذكر إذا الكلمة يجب أن تكون مفرد مذكر. نشوفوا الجملة كيفاش تبدأ. le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. قلنا il يعوض le sujet. le sujet dans cette phrase هو le brossage des dents. le brossage des dents. نشوفوا الجملة الثانية. عندنا الضمير elle. elle est souvent provoquée par les éléments sucrés. هي تنتج دائما عن المواد السكرية. شكون اللي تنتج عن المواد السكرية؟ نروح نشوفوا الجملة اللي قبلها باه نعرفوا علم من تعود. elle هذه راهي مؤنث تعوض اسم مؤنث. le brossage des dents est important car il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire. donc elle تعوض la carie dentaire تسوس الأسنان. Sixième question. Quel est le type de cette phrase? Transforme cette phrase à la forme négative. ما هو نوع هذه الجملة؟ ثم حولها إلى جملة منفية. Alors, je brosse mes dents après chaque repas. نشوفوا الجملة راهي انتهت بنقطة. فإذا هي déclarative. Le type de cette phrase est déclaratif. وكان قلنا la phrase est نقولوا déclarative. مادام قلنا le type هي مذكر donc نقولوا déclaratif. la forme négative رايح نضيف لها أدوات النفي اللي قريناهم ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, etc. alors ندير je ne brosse pas mes dents. نكمل الجملة. après chaque repas. ne زدناها قبل الفعل pas بعد الفعل. Septième, relève dans le texte un adjectif qualificatif. نروحوا للنص نعاودوا نشوفوا l'adjectif qualificatif. نعرفوا باللي l'adjectif qualificatif يأتي بعد الاسم أو بعد الاسم أو بعد le verbe être. alors عندنا هنايا premier adjectif pardon. sucré. عندنا sucré. كاين تاني en grande quantité. دونك احنا ناخذ وحده فقط. ناخذ على سبيل المثال عندنا adjectif qualificatif sucré ولا grande. نشوفوا الثامن. mais au pluriel la phrase suivante حول إلى الجمع الجملة التالية. عندنا j'ai acheté une brosse à dents bleues. j'ai acheté des brosses نزيد لها الاس. à dents bleues نزيد لها الاس لأن الصفة تتبع الموصوف. هنا l'adjectif de couleur لازم تتبع الموصوف. عندنا لي بروس ا دون في الجمع دونك بلو لازم تاخد اس.
Neuvième, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. ضع ولا صرف الأفعال الموجودة بين قوسين في présent في الحاضر. Je lavais. laver نحيلو ER نخدمو بالقاعدة نمسح ER مع je la terminaison تاع le présent هي E. donc نكتب je lave. Nous brosser هنا كيف نحذف ER مع nous la terminaison ONS نكتب nous brossons. عندنا les médecins conseillers la même chose je supprime le ER يبقى لي le radical نكتب le radical. نشوف الفاعل هنايا les médecins il est à la troisième personne du pluriel pardon يعني مع il avec s donc هنا نحط ENT. Dixième, relève dans le texte les noms des éléments suivants. استخرج من النص أسماء العناصر التالية. عندنا هنا dentifrice. نشوف بالنسبة للأخطاء الإملائية باش نتفاداوها. نشوف في النص باه ما نغلطش. dentifrice. هذه la brosse à dents. هذه le dentifrice. هذه la brosse à dents. وعندنا لا كاري دونتير تسوس عندنا ضرس مسوس لا كاري دونتير. Merci de m'avoir suivi. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. إلى اللقاء.